সুর আমার গলা সংস্কৃতি আমার গীত সাহিত্য তুমি নাচি গাউছি মাগা সগণিত আমার সাহা আছে সরব সহিনী মা সমলেশ্বরী আর কোন তলে যাও জীবন মই করে গুহারি সম্বলপুরিয়া হেনু আগুয়া করি সোনা মেডাল খাই রে मोर सांग जरा कहले इंस्टाग्राम रे बोले छाड़ी दिले तो से कहला कि आउ एंता गोटे प्रोग्राम होची पदमपुर डुंगीताली रे जीवु के आला आदि आसी करी केंता लागुची त बहुत खुशी लागुचे आ विनर समस्त भी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सपोर्ट करछन बहुत भल लागला जेते भी समस्त होछन दर्शक आ जेन माने कि जार द्वारा सब हो जे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते। अच्छा सीजन 2 रे तुमको जब इनवाइट करा जाए आमंत्रण करा जाए बोले आसबो श्योर बहुत खुशी नेक्स्ट टाइम भी सीजन 2 रे बहुत बहुत धन्यवाद।